नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर एकाथर मिल 3टी किस्ती। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देते उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री सुभद्रा सर्वे करेंगे बोली उपमुख्यमंत्री कहते। उपमुख्यमंत्री कहवा अनुसार जड़े भी हिताधिकारी सुभद्रा योजन बाद पड़े ना एने सरकार पदक्षेप नौकते। जो मैंने योजन बाद पड़ते से हिताधिकारी को चिन्हट करने पुणी सर्वे करेंगे राज्य सरकार। आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री सुभद्रा सर्वे करेंगे। सर्वे करने सरकार निकटर समस्त रिपोर्ट दाखल करेंगे। तेज वंचित थिबा समस्त हिताधिकारी को एका संगर 3टी किस्ती दियाजिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर रथ यात्रा पाई प्रधानमंत्री को निमंत्रण कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। पाखई आसुची रथ यात्रा जगतर नाथ जगन्नाथ बड़ दांडरे विजे करिवे सेतिपाई आरंभ होई गलानी साजसज्जा। यारी मध्य रथ यात्रा निमंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण करिसेंते मुख्यमंत्री मोहन माझी। केवल प्रधानमंत्री को नुहे बरं केंद्र मंत्री एवं एनडीए शासित राज्यर मुख्यमंत्री को मध्य निमंत्रण करा जायछि। जा विषय रे दिल्ली रु फेरी उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना दैछन्ति बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कटिबो विदेशी राशन कार्ड जोगाण मंत्री कहिले कटा जीव विदेशी राशन कार्ड जो माने विदेश रु आसे ओडिसा रे रहउछन एवं ओडिसा रो नागरिक भाबर राशन कार्ड राशन पाउछन से माने समस्त राशन कार्ड काटिबे सरकार। एने सूचना दैछन्ति खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। विशेष कर जो सब बांग्लादेशी पाकिस्तानी किमा म्यांमार लोक ओडिसा रे अछन्ते आ से माने राशन कार्ड पाइछन्ति से माने समस्त कार्ड कटा जीव बोले कहिछन्ति जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर रथ उपर को सेवायत नहीं पारेबेनी मोबाइल जदि नेबे। जून 24 रे हेबाकू जाउछे विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। एने चल चंचल रथ खला रथ निर्माण रे लागिचन्ति महारणा। रथ यात्रा पय पुरी प्रशासन मध्य सजग होउछि केमिति सुखुरुखुरे रथ यात्रा आरंभ होबो एवं शांति शृंखलार सह भक्त रथ यात्रा रे शामिल हेबे सेने प्रस्तुति रे लागि पड़िछि प्रशासन। रथ यात्रा किसी कड़ा नियम कार्यकारी करा नहीं सूचना देते श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन। रथ को मोबाइल नेले फौजदारी मामला रुजु होबो बोली कहुଯାଇଛି। तेणु एथर रथ उपर को सेवायत नहीं पारेबेनी मोबाइल फोन। रथ उपर को मोबाइल नेले फौजदारी मामला होबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर जग पाई मोदी अपील। जग शरीर पाई लाभदायी ताहा समस्ते जानते। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात रे जग करतवा लोकंकर एक जग शृंखल एवं रेल तैयारी करवा विषय कहितेले एवं लोकों को जग करने को प्रतिक्रिया नेबा को कहितेले। प्रधानमंत्री ठारू आरंभ कर स्कूल कॉलेज शिक्षानुष्ठान पर्यंत समस्ते जगर गुरुत्व बुझुचंती। सेतिपाई बड़ बड़ कंपनी गुड़िकर जग पाई स्थान थिबा बेले अनेक स्टार्टअप ऑफिस रे जग समय स्थिर करिसेंते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पुरी रे अब हाबाड़ स्तर विश्वविद्यालय जमी किणिले वेदांत ग्रुप अध्यक्ष। पुणी पुरी रे जगह किणिले विशिष्ट शिल्पपति अनिल अग्रवाल। वेदांत ग्रुप अध्यक्ष अनिल अग्रवाल पुरी रे करिवे यूनिवर्सिटी पाई जगह मिलु नथिबा बेले एबे किंतु जगह मिलिथिबा सोशल मीडिया पोस्ट कर देले सूचना। से कहचंती पुरी रे हाबाड़ स्तर विश्वविद्यालय निर्माण करा जिवो। भलो विश्वविद्यालय पाई जमी प्रतिबंधक हेबा उचित नहे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर केवल पुरी जगन्नाथ धाम गजपति कहिले। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक पर गजपति दीघा जगन्नाथ धाम को नहीं रखिले प्रतिक्रिया। दीघा जगन्नाथ धाम नामकरण प्रसंग रे रखिले मत कौनसी परिस्थिति रे यह जगन्नाथ धाम कहुई पारिबो नाही। अनेक जगन्नाथ मंदिर रही कौनसी ठारे एपरि नामकरण होइनी। जगन्नाथ धाम केवल पुरी को ही बुझाए। महाप्रभु परंपरा विज्ञात हेबा उचित नुहे बोले कहिले गजपति बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ओडिशार द्वितीय नंदनकानन पानी उद्यान। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर चिड़ियाखाना को ओडिशार द्वितीय नंदनकानन पानी उद्यान रे परिणत करिवार योजना घोषणा करिसेंते। एही प्रकल्प केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को मिलित प्रयास रे हबो। धर्मेंद्र प्रधान रविवार दिन चिड़ियाखाना परिदर्शन करथिले जोठारे से वर्तमान रो सुविधा गुड़िक जांच करथिले एवं पानी एवं उद्भिद उद्यान उभय अनुसंधान करथिले। जे चिड़ियाखाना रो भविष्यत पई योजना विषय रे आलोचना करबा पई स्थानीय बासिंदा वन विभाग अधिकारी एवं जिला प्रशासन कर्मचारी सह मध्य साक्षात करथिले। केंद्र मंत्री कहचंती जे चिड़ियाखाना को उन्नत करबा पई एक विस्तृत विकास योजना प्रस्तुत करा जिवो। जेउतरे यह भुवनेश्वर रो नंदनकानन चिड़ियाखाना भली सम्मान
ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ୱାର ରୁମରେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳକୁ ୱାର ରୁମ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଫଟୋରେ କିପରି ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅପରେସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା ୱାର ରୁମର ଦୃଶ୍ୟ। 22 ମିନିଟର ଅପରେସନରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା 9 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 100ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କୀ ଆଡାର ମୂଳ ପଛ ଥିଲା ଅପରେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଫେରିଲା ମାସ୍କ ଅଫିସରେ ଆଡଭାଇଜରୀ। କରୋନା ବଢୁଥିବା ମାମଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ବଢାଉଛି ଚିନ୍ତା। ଭାରତର କରୋନା ଭାଇରସ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଯାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ କୋଭିଡ-19ର ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 1000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର Gen-1 ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପୁଣି ଥରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଫିସ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଡଭାଇଜରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରି ଗିରଫ ହେଲେ ଯବାନ। ଗୁପ୍ତଚରଗିରି ପାଇଁ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚରଗିରି କରୁଥିବା ଯବାନ ମୋତିରାମ ଜାଟକୁ ଗିରଫ କଲା ଏନଆଇଏ। ନିକଟରେ ହରିୟାଣାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ଲଗର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାକୁ ଏନଆଇଏ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ଜେରା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଏକାଧିକ ଏବେ ଏନଆଇଏ ରାଡାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନକ୍ସଲ ନିପାତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦୂରେଇ ଗଲା ଆତଙ୍କ। ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାର ଲଢେଇରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଅସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପିଛା କରିଲା ବିଜେପି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଜୁନ ମାସରେ ଏତିକି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଜୁନ ମାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କାମ ଅଛି ତେବେ ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ ବନ୍ଦ। ମାସ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାରି କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଲିଡେ। ଆରବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ ମାସରେ ସମୁଦାୟ 13 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଜେଲ ଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାକୁ ଆଜି ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚରଗିରି କରୁଥିବା 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ହରିୟାଣାର ଏକ କୋର୍ଟ ଜ୍ୟୋତିକୁ 14 ଦିନିଆ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ଦିନ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଏନଆଇଏ ହାତକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 7 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ମାନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ନେଇଥିଲେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ସେବେଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ ଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଯାହାକି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ହେଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଆଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେତାମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମ କରି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି। ଭଦୋଦରାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ କରି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ବଢିଲା ଭତ୍ତା। 80% ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ବଢିଲା ଭତ୍ତା ଏଣିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ ସରକାର। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ଜୁନ 2025 ସୁଦ୍ଧା 80 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସରକାର। ଜୁନ ମାସରୁ ଏହି 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ବିଏସଏସଓଏସ କୁ ସରକାର ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଭାରତରେ କ୍ରାୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି କରୋନା ଭାଇରସ। ଭାରତର କୋଭିଡ-19 ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ 750ଟି ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କେରଳରେ 400 ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର ନୂତନ ଲହର ସୂଚନା ଦେଉଛି।
रहुछि। स्वास्थ्य मंत्रालयर सद्यतम रिपोर्ट अनुसार केरल रे संक्रमण संख्या सर्वाधिक रही, जोठारे 400 नूतन मामला सहित राज्य में सक्रिय मामलार संख्या 273 को पहुंची। दिल्ली में 100 रु अधिक मामला रिपोर्ट होता बेले सक्रिय मामलार संख्या 23 रही। यह व्यतीत महाराष्ट्र 56, तमिलनाडु 67 और कर्नाटक 36 मध्य नूतन मामला वृद्धि देखा देइछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर। आसंता 7 दिन प्रबल वर्षा एही सब जिला को अलर्ट जारी। पश्चिम केंद्र और संलग्न उत्तर बा बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होगा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। यह प्रभाव राज्य में भल वर्षा होब, किछि स्थान में भारी वर्षा हो पारे। उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना अछि। पाणीपाग विभाग याकु नहीं सतर्क कराइछि। लघुचाप प्रभाव राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होब बोली आंचलिक पाणीपाग केंद्र निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती कहते। तेज बात्या ने आईएमडी कौन पूर्वानुमान करनी, किंतु सोशल मीडिया रे बात्या होगा नहीं अनेक गुजब बोलुचे। यह कई विश्वास करंतु नहीं बोली से अपील करछन्ती। मौसुमी पहुंचबार किछि समय लागिबो। मौसुमी एबे केरल छुईबा पर आगको बढ़ुछि। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वांचल राज्य में मौसुमी पहुंचबा पर ओडिशा आसीबो। एने आगको स्पष्ट सूचना दियाजिबो बोली से कहछन्ती। तेबे आसंता 3 दिन रे मुंबई, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश रो किछि स्थान को मौसुमी अंशस्वर पाई पाग अनुकूल रहिछि बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी आकलन करिछि। विशेष कर बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगदीशपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सम्बलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी रे घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। 40 रु 50 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना भी अच्छी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। मोदी को राजनीति 11 वर्ष 11 बड़ फैसला। मोदी को राजनीति को 11 वर्ष 2014 मे 26 प्रथम थर देशर प्रधानमंत्री भाव शपथ नहीं नरेंद्र मोदी। आज 11 वर्ष मोदी शासन पहुंची। दीर्घ वर्षर यात्रा जेतिके समालोचना सही बेस अधिक सफलता पाई। प्रधानमंत्री नेतृत्व देशर 15तम प्रधानमंत्री भाव शपथ नहीं दिनटी ऐतिहासिक थिला, कारण गुजरात एक छोट सहर देशर प्रधानमंत्री होगा पर्यंत यात्रा सहज नथिला। 26 मे 2025 तांकर 11 वर्ष पर से नरेंद्र मोदी गुजरात रे अछंते, जो राज्यर मोदी राजनीतिर सीढ़ी चढ़िबा आरंभ करथिले। गोटे फोटो शपथ ग्रहणर एवं अन्यटी देशर सबुठारु दीर्घ समय धरि निरंतर शासन करथवा अर्न कांग्रेस प्रधानमंत्री हेबार रेकर्ड बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। विमान ओह्लैवा पूर्व फ्रांस राष्ट्रपति को चापुड़ा मारिले स्त्री, मोह लुचाई देले माक्रोन। सोशल मीडिया एही जुगर किछि लुचाइबा प्राय असंभव होई गलानी। प्रतिदिन इंटरनेट रे वायरल होउतबा वीडियो एवं फोटो यार एक उदाहरण। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन मध्य डिजिटल झड़र शिकार होइचंते। एही समय तांकर एक वीडियो सोशल मीडिया रे बहुत वायरल होउछि, जहा सारा विश्व रे शिरोनामा सृष्टि करिछि। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन को वियतनाम पहुंचबार एक वीडियो इंटरनेट रे वायरल होइछि। एक वायरल वीडियो रे तांको पत्नी ब्रिजिड माक्रोन विमान ओह्लैबा मात्रे तांको मुहरे चापुड़ा मारुथिबार देखा जाउछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आकाश रे क्षेपणास्त्र, भूमि रे शक, गाजा रे पुणी बर्षिला नेतान्याहुंको तांडव। गाजा उपरे इजराइल मिसाइल माड़ रे 38 जन साधारण लोकंक मृत्यु। मृतक मध्य अनेक महिला और शिशु, गोटे डाक्टर परिवार 10 जनक मृत्यु। गाजा पुणी थरे नियारे जळुछि। इजराइल पुणी थरे गाजा उपरे एक बड़ धरण मिसाइल अटैक करिछि, जेउतरे 38 जनकर मृत्यु होइछि। देर ओल बालाओ एवं जबालिया भଳି अंचल तंबू एवं गुड़ी को टार्गेट करा जायछि। नेतान्याहुंको एही कार्य पुणी थरे गाजार शक एवं ध्वंसर विभीषिका रचिछि। गाजार स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार मार्च मासरे अस्त्र विरति भंग हेबा परठारु 3785 जनकर मृत्यु होइछि। इजराइल कहिछि जे हमास को निपात करबा एवं अक्टोबर 2023 रे अपहृत बंधक माननको मुक्त करबा पई एही ऑपरेशन करा जाउछि। तथापि एपर्यंत यार सबुठारु बड़ शिकार होइचंती महिला, शिशु एवं साधारण नागरिक बोले खबर मिली। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिछि लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।